дуруд, Фарзона ҳастам бо шумо дар YouTube канали Lifestyle in Korea. дарси имрӯзаро идома медиҳем. Аньясеё ёробун, онел ҳамке ҳангугорол пеугесимнида. Хуб, дӯстони азиз, мо аллакай алифбои забони кореягиро ба итмом расонидем. Чӣ қадар ёд гирифтед? Баъдан дар комментария ҳатман нависед. ин дам бошад аз ҳарфҳое ки омӯзондам, яъне шумо омӯхтед, аз ҳамсадоҳо ва садонокҳо ҳоло якҷо ҳиҷосозиро меомӯзем. хуб, тайёр ҳастед? оғоз мекунем. мо ҳиҷо месозем. хуб, рафтем. ин ҳарф киёк ва бо ҳарфи а якҷо чӣ хел хонда мешавад? ка. 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 хуб, ҳамроҳи ман талаффуз кунед. ка. ка. беҳтарин. хуб, ин ҳарф бошад киёк бо ҳарфи садоноки я. чӣ гуна хонда мешавад? кя. кя. беҳтарин. хуб, ин ҳарф бошад ҳамсадои киёк бо садоноки о. якҷо чӣ гуна хонда мешавад? ко. ко. беҳтарин. хуб, ин ҳарф бошад ҳамсадои киёк бо садоноки ё. чӣ гуна талаффуз мешавад? киё. 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 беҳтарин. хуб, аллакай дар ҳиҷосозӣ омӯхта шудед, яъне ёд гирифтед. аз ҳамин лиҳоз ман камтар тез мехонам. хуб, якҷо мехонем. ка. кя. ко. кё. ко. кё. ку. кю. кы. ки. беҳтарин. хуб, ин ҳарфаш бошад ҳарфи ниён бо ҳарфи ниён. ҳиҷо месозем. на. ня. но. нё. но. нё. ну. ню. ны. ни. беҳтарин. хуб, ин навбат бо ҳарфи тигд. ҳиҷо месозем. якҷо талаффуз кунед. та. тя. то. дё. то. тё. ту. тю. ды. ди. офарин. ин навбат бошад ҳарфи рил. бо ҳарфи рил мо ҳиҷо месозем. ла. ля. ро. рё. ро. лё. лю. ню. ры. ри. беҳтарин. ин навбат бошад бо ҳарфи миём. ҳиҷо месозем. ма. мя. мо. мё. мо. мё. му. мю. му. ми. офарин. хуб, ин лаҳза бошад бо ҳарфи пип. па. пя. по. пё. по. пё. бу. пю. бу. би. офарин. хуб, ин лаҳза бошад бо ҳарфи сиёд, яъне се. са. ся. со. шо. со. шо. су. шу. су. ши. беҳтарин. хуб, ин ҳарф бошад иен. ҳарфи иен агар бо садонок биёяд, чӣ гуна садо медиҳад? чиро ифода мекунад? хуб, беҳтарин. ҳангоме ки ҳарфи июнг бо садонок мебиёяд, ӯ ягон талаффузро, ягон садоро ифода намекунад. танҳо бо садонокҳо нависта мешавад якҷо. хуб, а. я. о. ё. о. ё. у. ю. ы. и. хуб, беҳтарин дӯстони азиз. хуб, дӯстони азиз, ин ҳарф бошад ҷид. хуб, якҷо аз қафои ман талаффуз мекунед. меравем. ча. ча. чо. 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 чу. ҷу. чӣ. чи. беҳтарин. хуб, ин лаҳза бошад ин ҳарф чид. ча. ча. чо. 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 чу. чу. чӣ. чи. ин ҳарф бошад киёк. ка. кя. ко. кё. ко. кё. ку. кю. кы. ки. ин ҳарф бошад тигд. та. тя. то. тё.
تو تیو تو تیو ت تی. بهترین. خوب این حرف باشد پیپ. پا پیا پو پیو پو پیو پو پیو پ پی. بهترین. این حرف باشد همصدای هیت. ها هیا هو هیو هو هیو هو هیو ه هی. بهترین. خوب دوستان عزیز، اینجا باشد ما از همصداها و صدانک‌ها هیجا ساختیم یک جا. حالا باشد کلمه میسازیم با حرف صدانک و همصدا. این حرف نین، این حرفش باشد او، اینش باشد نین. نون نون نون. نون چی می شود؟ چشم. خوب حالا باشد باز کلمه می سازیم. او میم او نین ای. یک جا آمانی. بهترین. آمانی چی می شود؟ آمانی. مادر. بهترین. خب یک کلمه دیگر می سازیم. ا پیپ آ چیت ای. اباجی. بهترین. اباجی چی می شود؟ پدر. خب دوستان عزیز، در این درس ما یک جا از همصداها و صدانک‌ها هیجا ساختیم. این چونین کلمه نی ساختیم. باوری کامل دارم به خود کمی هم نباشد غذای معنوی گرفتید، یعنی یاد گرفتید. تا برنامه آینده فکر و عقیده هایتان را در کامنتاری حتما نویسید که درس به شما پسند آمد یا نه. پناه خدا. 여러분 더 만나요. 안녕.